FIM FM, Dantégué, le débat. On a maintenant tu m'as dit que deux fois n'avons fini carrément Fabra. A tout l'heure fait au maximum santé à couille la Guinée fait on a un nombre de au moment c'est alors on est la Guinée mouilla la main la Guinée Rambi. Firno Sahamara on a mené on a nyangela to ngara goro ba ni na on tambe bonya on fati on bonya wuri Hamara la Guinée n'a bono enira on a tentu kan marigima on a tentu kan ahawalima. Une minute de silence. Guinée xamé dimadi fori wona mané wona la Guinée to abara findi fira wombe ba na ñoko mun na ba kona bi barna barra ba ya ko ka fira ba wona mané wona wonga kata wonga yara sa barma menge sanyi a fena yara sama amu mo mema fira so ade aga so akere avono disposition tungo de evni demba ya kanyira ende ma demba ya kanyi demba ya kanyira mo bi no fini de demba ya kanyira ko demba ya kanyi tina na yara dokoma nana ka fene de sa fama anaka daily anaka demba ya tora ki ala kema wona mané wona kasare na bari na kasare na bari la Guinée de na mboneri nira anu ina moto kelfe telemele mabiri nya ba wona ko no woto ene na ne fama fo luma lumene ne na mre to ngoma kan tongo point A e vera point B kono wona ko condition na kan fanna na woto fan ne woto fan condition na kinere turti fan condition na kinere wona ko fe na kan fangri na ra alko na woto fan no mre tongo de kinere no so de kono wona se tori wo mara to kasare barraba la Guinée kagbe barbona nira kono karamo anta yi gita gagne allo mfe to ma yerma kinere kala Guinée kagbe bona nira la Guinée gouvernement la magana seraba wona se la Guinée gouvernement na wona se to ma la Guinée gouvernement la Guinée gouvernement la maganya fa ya do min deng ya ko na findiri fe kendera ba wona kun kala tage tanso imma meti ma 48 heures hanamu 72 heures il va falloir wa 42 sebe afa se klima ya ma se la Guinée kabe fa mbar sunu ya ko na wona médecin après la mort na naki na bara won compte fili wona mumma kasare bo wo mata ku itambe mumma mada ko ngoni kasare rabama na wona ko non kasare tan mara giri na kono yetara giri fanna mara giri fanna dofo bismillah masenei alhamdulillah bilamna khasamadu mo wala tantura samba mo auditeur birima ne reina mo matofe mo wasara yele famma mo wala tantura samba birima fan mangura na kolo ena me kubo abira mo accident nga fe frappé maintenant c'est femme accident na ya ko na ko so ilamba ya sa parce que ina mato mo ga kira ne ga fe frappé mo ga kira birim bobu mo ga kira mo wema parce que une kira itongo e ga hurina na sindina mais falafera par exemple ponna na beiki indication de galuna il fa fait dernier maki une village la dengi ponna na yare naki namuna yo donc na meni bobori falafera par exemple ningé girma bene plaque nena na beiki aga na pharmacie be na famuna na bobori falafera aïssa fait 10 il a fait 10 ans maiki di beta imula maika dangi 60 à l'heure na fait la mafara sa plaque neima na fa seberi yo donc moura kira a dundu rene amu wayam fe yo donc na fait que muna ma accident braba Ousmane Mangura muna mane terena mara yo parce que fait ne nana amuti no horma ne nu yara sa ali ma amu matanga ma fe gbegbe ma parce que la ma Ousmane Mangura par exemple inu woto entretien fait tongo visite technique na we mu fala fe la Guinée fala fe na munana na mu fala fe woto birin lamma visiter woto birin lamma kolo anali hala na hamma anu wona refondation de l'état refondation de l'état woto ne reina transport era bafe et puis transport interurbain ne re kelma tanda sa tande donc na woto era fe il hala lamma kolo maintenant woto ne reina ki et mu visiter ma c'est mo rabamira ne re fa na woto ra give est-ce que na me re fa li hala fa matori donc na fe birin lamma akolo est-ce que permis van na dangi mala la gara dangi kana na ko so e birin sar mandel la maka woni na fe birin ma ina to a hono ma mbere ndema mamula ma hone ma ino findi di babera fende nu kana e ra fo ekui a fe do metana mbumba itana ngali falama a fe do metana nye et puis dans l'amma il de masse na fait quoi et puis volé mais il de ma malama et mu de ma malama et rafla rané rangere Ousmane Mangura fin de fabrana de maya ana fe wena afale be yako na ina perde fa mo le kolo na faut to connaître ma irresponsable nye ne re muti retide ne mera woli kolo woli me kolo wongai et puis mu truti na nga fe fale Ousmane Mangura mu bara émission de rabana truti ra fe babe parce que avant nya munu able sirane hana meni asana meni masembe namu
tulu jina atanan sira han so apiti nam donc na so apiti kira na naki de ite ma sende men naki telemele ina kira nan tongo maileri parce que atan kira nan fisa mais so ite na wole na kira ma kira irende na ne barakana e ba sana meni bolon mais meni to bara bolon a irende na ne bara je donc meni la me rempli goudron ga blen sara ma ande do bolon mais na wole sarna mu bara klekle mata fe ma ma wati arakuya woyi fala fe mu bara fe fala mu bara bla fe fala arakuya woyi fala fe Vous avez une émission B. Et pas où est tout fait ma vie. Mais dès l'âme, à Rana Woli et Rabba. Mengazani. A to flaga a est à continuité nara. Na oulé nara. Imula mara. Continuité mara. Est à continuité mara moy. Parce que na nous fa, na kene, anana ndoma. Parce que kama gwe doro, ama abelere, c'est la atama gwe doma. Donc fa gwe nana keli. Alko gwe dom. Donc on a fait nana bien. Kremako Fabou. Bismillah. Korofode iwe magolo non voilà wanga mafra wako la Guinée fait ya flama il a mané de lui prendre maso effectivement il a fait crise rabat yo parce que il manya ko makina re il a connait été manakina il manya ko makina re khami kata winde minimane de il m'a meniki parce que on a mato ya kosi alors il fait ya makolo madi la Guinée ka la Guinée khairi fi ramoni ayete kan gundira problème ra ou bien ayete kan gundira préoccupation na mais yete kan intérêt USA fait non raconte filira non yete kan intérêt ben bore intérêt non khalmara en tant que porte-parole du gouvernement gawal muno ma minide ministre gawal muno ma minide anu no propos modèle ira atamuno ma minide afala wonta journaliste wonna polémique na bafi polémique mara wonse na fala fe se na ganna bari ka fera ba ay anana ba kinara ira fala naki to c'est sera ba la Guinée est en kuito responsabilité so ma tan gouvernement na atanga wal garatu Ousmane Mameti atanga wal garatu khoro anu responsabilité birintongo na do alfa konde ruma ana c'est sera ba la Guinée alfa konde na c'est sera ba alfa gawal muno ma minide to atama se mutambe journaliste na wontana won polémique na ba fait mais attendez na tanna na ma fa wonta polémique na ba fait il n'a qu'à se rappeler Amil fait Irawenyi Mameti na ko so ndonti Gawal ma poste ministériel mérité. Non. Kereng, iraketo, Kereng. Afiande, Gawal ministre Mara, na iraketo di. Ministre Mara, na lama exemple fanyi fi la Guinée yama. Non, mais on fait febe. Non, mais on fait febe toto. La Guinée kalama comprend en faramu, yama mrina rena beto et khoro. Etanan alpha ma saboté ma etanan alpha kombima etanan febri normal alpha fare to gawal mini ana khuira pende na tanna ndena gawal la c'est-à-dire atanna mo wende ndekilira c'est ça gawal ga yete kam mato aga tiki mato aga dode mato tiki kema aga ibe atamuno ma falde wontambe on polémique la na ba fe won sena fala fe na bari et puis baraba ka gouvernement mara walira bari mais accident baraba kiramu fan khore na fala mane kiramuna to ka fala ma to fan kiramuna c'est que c'est parce que kiramuna visite acting to ke bara fa na fala etan fare sena gambirna ba alfa ga tam mamu fan alfa mu wala fondation de l'état mais ta fare ki Araba, Bambo, touriste Araba fait intérieur. Il faut la Guinée. Intérieur colon. Il faut la Guinée Kobire. Intérieur colon. Premier ministre. C'est la première fois Premier ministre la Guinée colon. Dit Premier ministre Nara. Ministre Gaminani ta colon. Anara gouvernement. Elle était un goro. Elle n'a fouillé donc. Elle va faire la mouton bébé. Gawal n'a qu'à faire attention. Carrément Fabou. Carrément Fabou. Voilà. On a mené ces autofraudes malonusaya. Malonusaya. Isse cette offre di mala nusaya Amara Ousmane Gawal tan to manara go non na bara la grea ala ka bende yel febe parce que dunia biri nara nyonki nara la tege na wagun soto wona mane wona tan ala nan tantuma mais il faut nga comprendre et ga faramu et ga responsabilité parce que sorti to dabari il faut communiquer ramini mbabe na mana ki na fala fe Fabou c'est ça wona mane wa kato wona mane wo se soto frodima ala musaya anamu Ousmane Gawal ntan to manara ina me Ousmane ina me Ousmane bunafana fi fanyara ba nye kono lumba la tangna humani atangna humani Ousmane Mara wana sema semba ngabala Ousmane Gawal be umara fakamu mumma e bari FDG non mais attends non mais Ousmane non mais il mati non ici non mais il mumma no way falafe a manque de professionnalisme ya
abana masi la Guinée kabeto atana poste na ma mérité han mu heta ma vini ministre de la République là ha journaliste mbada ga wala ba imul lamma ida ko journalisme hera wayne fo le gara soto antenne direct amul lamma gara ba naki journaliste ga wala na ba ha sali wotamu mi kumfa ba journaliste mbada ya ma kumfa ba e bara waye bara tanga wala ba itana journaliste na ma diema il fait la journaliste be ya encourager imam sababu nous sembe sa ga wali kono emu journaliste ma sey matongoma in way na journaliste ra soto façon de kuyi journaliste ma sey de ma sey ya gbesemba keren afriande ntamu tere nari barma di accident toraba on a mère ne mirador kuyi nye et na ma sa ki fasakelma amam du gouvernement keren na wakati ma telemele na fini abesi lara nye khasalinu Fode, ye wolife la Guinée yama nambe. Et ça vient ministre de transport, et vient action sociale, et vient ministre de l'éducation, ka kasare moli tamaraba. Hena na tana lingira meni, il a mis gouvernement bien représenté na. Mais maman tu banga fait qu'un fallait. Et pour la ma ikelna, il a mis ce que c'est yama binu.